महीने बयानात हो रहे हैं, बयानात बहुत हो गए, अब कुछ अमल की तरफ आ जाना चाहिए मेरा ख्याल है। मुझे भी, आपको भी, जितनी बातें मैं कर रहा हूँ अपने लिए भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़े फंटर हैं, तो इसलिए तकरार होती है ताकि अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक दे। देखो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिनको रमजान में तरावी की तौफीक मिली, रमजान में रोजों की तौफीक मिली। बहुत से होंगे जो खाते पीते भी रहे होंगे, भाई अब अज़म कर लो, तौबा कर लो, अज़म कर लो भाई, अब तक जो रोजे छोड़े अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, जितने छूट गए उनकी इस साल में हम क़ज़ा करेंगे। गर्मियों में नहीं होती, सर्दियों में क़ज़ा कर लो, और आइंदा अज़म करो इंशाअल्लाह मौत तक रमजान का कोई रोजा कभी भी नहीं छूटेगा, सिवाय बीमारी या सफर में अल्लाह ने इजाजत दी है, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, और रमजान किया रोजों के बगैर यार। मेरे वालिद साहब गर्मियों के रोजे थे और मस्कत में या सऊदीया में कहीं जॉब कर रहे थे, तो क्या था, रेगिस्तान में ना कोई वो था, प्रोजेक्ट था, तो कंपनी के जो भी तो ऑफिसर था उसने कहा भाई यहाँ का रोजा बहुत टफ है, रोजा भी गर्मियों का और रेगिस्तान की गर्मी, तो मजदूरों को ऑर्डर दिया कि रोजा छोड़ दिया जाए। मेरे वालिद साहब ने कहा अल्लाह उनकी मगफिरत करे, भाई मर जाएंगे, रोजा नहीं छोड़ेंगे। कुछ चीजें हमारे अंदर, मैं चूंकि अभी तो मैं मुहाजिर हूं लेकिन बाप दादा हमारा खानदान तो पठान है ना, तो कुछ चीजें हमारे अब्बा में कौन सी थी, स्टाइल पठानों वाला था। तो अब्बा ने कहा भाई हमारे खानदान में कहना ये चाह रहे थे हम पठान है और पठान रोजा बोलो नहीं छोड़, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से दूसरे लोग भी हैं वो भी रोजा नहीं छोड़ते, लेकिन उन्होंने कहा भाई वो हम रोजा सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ऐसे पता नहीं सवाब भी मिला होगा कि नहीं मिला होगा, अल्लाह के तू तो पठान होने की वजह से रखा है, लेकिन बहरहाल मकसद उनको ताना देना था कि जो है। और मैंने देखा है केपीके में रोजा नहीं छोड़ा जाता। अभी मैं कोयटा गया ना रमजान में, लड़के खेल रहे हैं, यंग लड़के, एक शख्स मुझे खाता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन अफसोस पंजाब में मेजोरिटी अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखती है मगर खाती भी दबा के। कराची में भी आप चले जाओ होटलों में, वहीं जितना वो एरिया होगा ना जिनके पास अल्लाह की नेमतें ज्यादा हैं, वहां रोजा खाने का रिवाज ज्यादा है। तो भाई एक महीना तुम्हें अल्लाह 11 महीने खिलाता है, खूब अल्लाह ताला तुम्हें पिलाता है, तो अल्लाह के बंदो कुछ गैरत करो यार। एक महीना अल्लाह तुमसे रोजे भूख प्यास बर्दाश्त करवा रहा है, तो अल्लाह की खातिर अपना खाना पीना बोलो छोड़ दो। और जो ये कहते हैं ना हमसे रखा नहीं जाता, भाई 3 दिन में इंसान को आदत पड़ जाती है। पहले दिन तकलीफ, दूसरे दिन कम तकलीफ, तीसरे दिन कम तकलीफ, उसके बाद यूज्ड टू। ये 3 दिन की तकलीफ है रमजान की, उसके बाद क्या हो जाती है, आदत। और इतना फायदा है ना रोजे का सेहत को, इतना फायदा है। अब तो गोरे भी फास्टिंग की तरफ आ गए। पहले गोरों से रोजा रखवाते थे और उसको कहते थे मुस्लिम फास्टिंग। उनके जो डॉक्टर्स है ना वो कहते थे मुस्लिम फास्टिंग। उसके बाद उन्होंने नाम चेंज करके इंटरमीडिएट फास्टिंग का नाम रख दिया। पहले इसका नाम ही था जैसे मुस्लिम शावर है ना, अबे वॉशरूम में जो पानी जिस जिस जगह होता है उसको क्या कहते हैं, क्योंकि मुसलमानों के अलावा कोई पानी से इस्तिंजा करता ही नहीं था, तो उसको नाम ही क्या पड़ गया, मुस्लिम शावर। लेकिन अब उसको कोई और नाम दे देंगे ताकि सफाई की निस्बत इस्लाम की तरफ ना हो। तो देखो अल्लाह को खाने वाले पसंद नहीं है, अल्लाह के खाने वाले दुनिया में बहुत हैं। कल किसी ने कहा था ना कि मेरे वाले चचा को डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप खाएं, तो वो मेरे अब्बा की जायदाद खा गए। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि चचा को कि आप खाया करें, तो उन्होंने क्या खाया, जायदाद ही खा गए अब्बा की। तो रोजा सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इससे अल्लाह, आप सेहत के लिए ना रखें, आप किसके लिए रखें, अल्लाह के लिए। तो रमजान में अज़म करें, कुछ भी हो जाए अल्लाह ने सिर्फ बीमार को इजाजत दी है और मुसाफिर को। इसके अलावा भाई मजदूर हो कोई, मेरे वाले साहब रखे रोजे पूरे वाले, किस कदर शदीद प्यास से हालत खराब हो जाती थी रेगिस्तान में, रखते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज मजदूरों को देख रहा हूं, कितने मजदूर हैं जो रोजा छोड़ देते हैं कि यार हम मुआश है हमारा। नहीं भाई, नहीं छोड़ सकते रोजा आप। हाँ, रोजा रख के कंडीशन ये हो जाए कि मरने लगे, ऐसी प्यास लगे, ऐसी भूख लगे कि तबीयत खराब होना शुरू हो जाए, चक्कर आ रहे हैं, तो बीमारी में फिर रोजा तोड़ने की इजाजत है। जब तक ये कंडीशन ना हो, भूख या प्यास की शिद्दत की वजह से रोजा नहीं छोड़ सकते कि बहुत शदीद प्यास लग रही है, ना ना ना। और ये खूब समझ लें, नफली रोजा तोड़ देंगे सिर्फ गुनाह मिलेगा, कफारा नहीं है, कफारा नहीं है, क़ज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन रमजान का रोजा तोड़ दिया ना किसी ने, रोजे के दौरान बीवी से हमबिस्तरी कर ली या जानबूझकर खा पी लिया, तो फिर सिर्फ क़ज़ा नहीं है बल्कि 60 रोजों का कफारा है। 60 रोजे कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। 59 रोजों के बाद एक रोजा छोड़ दिया तो दोबारा से 60 है ना। थोड़ा थके हुए भी हैं, थोड़ा सा चुटकुले भी हो जाए ना। एक आदमी होटल पे गया, बड़ा सेहतमंद था, तो होटल वाले से कहा 20 रोटियां लिया। उसने कहा नहीं खा सकता। कह रहा खा लिया तो पैसे लेगा? कह रहा नहीं लूंगा। ले 20 रोटियां, लाया 20 रोटियां, इसने खाई। होटल वाला परेशान है, कम वक्त 20 रोटियां खा गया है और पैसे भी नहीं देगा, ये इतना मेरा नुकसान। तो कह रहे नहीं तूने 19 खाई है। कह रहे नहीं 20 खाई है। कह रहे नहीं 19 खाई है। कह रहे चल दोबारा से। उसने कहा ले भाई पूरी टोटल 20 अब ये दोबारा भी खा सकते। तो अल्लाह मियां क्या कहते हैं, आपने अगर रोजा तोड़ दिया ना रमजान का, तो कितने रोजे रखने पड़ेंगे? 60 रोजे लगातार। एक भी छूट गया, चाहे बीमारी की वजह से छूटा हो, तो कंटिन्यू फिर 60 रखने पड़ेंगे। हाँ, खवातीन को मेंसेस की वजह से जो छूटते हैं तो उसमें फिर वो छोड़ सकती हैं, फिर वो जैसे मेंसेस बंद हो
پھر شروع کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک بھی چھوڑ دیا تو دوبارہ سے 60 روزے. تو رمضان کے روزے کی اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہے. تو عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دوسری بات یہ کہ نفلی روزوں کا بھی معمول بناؤ. آج ہمارے ہاں عربوں میں تو رواج ہے پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کا, ایام 20 کے روزے رکھنے کا. ہماری سوسائٹی میں حلوے مانڈوں کا تو دبا کے رواج ہے, کھانے کا رواج ہے. ہمارے ہاں روزوں کا رواج نہیں. ابھی دیکھنا ربیع الاول میں دے دنا دن حلوے مانڈے دیگیں زردے, ڈھکن کھلے گا ڈڑنگ ڈھکن بند ہوگا, الگ الگ ہی دیکھ کے ڈھکن کی آواز ہوتی ہے, کھا رہے ہیں ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتے ہیں. یہ کہاں ہے دیگیں میرے بھائی؟ میٹھا کھانا سنت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھ لو. یہ کسی نے غلط سمجھا دیا ہے آپ کو. کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے تو الگ سے پھر میٹھا کہاں سے سنت ہوگا؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نبی کو میٹھا پسند تھا, تو میٹھا کا پسند ہونا تو نیچرل ہے. کتنا پسند تھا؟ چند کھجوریں. یہ تھوڑی پسند تھے جو ہم لوگ کھا رہے ہیں. کیا کیا مٹھائیوں کے نام ہیں, جب وہ کھاتے ہیں تو پھر جو دھواں نکلتا ہے. ابھی میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں. موٹے ہوئے جا رہے ہیں, موٹے ہوئے جا رہے ہیں. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. کچھ لوگ نیچرلی موٹے ہوتے ہیں, کم کھا کے بھی موٹے ہوتے ہیں. وہ موٹاپا برا نہیں ہے. صحابہ کرام میں بعض بڑے بھاری جسم کے لوگ تھے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے نا امام محمد, بہت موٹے تھے, بہت بھاری تھے, لیکن زیادہ نہیں کھاتے تھے. امام شافعی کہتے ہیں محمد ابن حسن رحمہ اللہ کے بارے میں, کیونکہ وہ امام شافعی کے استاد بھی تھے, کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں محمد ابن حسن سے زیادہ کوئی ذہین نہیں دیکھا. حالانکہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ ذہین نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نیچرلی بھاری جسم کے ہوتے ہیں. میرے اساتذہ میں بعض ایسے ہیں بہت بھاری جسم ہے, حالانکہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں. لیکن اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے موٹے ہوئے ہو نا, ادھر جائے وہاں سے کھا لیا, ادھر گیا متزلو لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا, ادھر حلوہ کھا لیا, ادھر مانڈا کھا لیا, ادھر لڈو کھا لیا, ادھر فلانے کے تیجا, فلانے کے 40 میں کی بریانی, نیاز کی بریانی, 11ویں شریف کے دیگ, 12ویں شریف کی دیگ, پھر فلانے کا چہلم, فلانے کا مرسی, وہ کیا ہوتا ہے برسی, پھر فلانے کی فلانا, پہ ڈمکانا, کھا کے بالآخر پھر جب انتقال ہوتا ہے تو پبلک کندھا بھی نہیں دے رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں بھائی کندھا دو, لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا بھائی, ہم کیوں کندھا. ایسا موٹاپا ہماری شریعت میں پسند بولو نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے اس موٹاپے کے خلاف, جو کھانے کی وجہ سے ہوا. نیچرلی ہے, میری دادی کا جسم بہت بھاری تھا, بہت کم کھاتی تھی, روزے رکھتی تھی, قدرت کی طرف سے ہے نا. لیکن زیادہ کھا کے ہر وقت پھوڑ رہا ہے, بہت بری حرکت ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے منہ پہ کیا کرو؟ کنٹرول. یہ کیسے ہوگا؟ روزے سے. تو اس لیے نفلی روزے رکھنے کا بولو معمول بناؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نفلی روزے رکھنے کا معمول بناؤ. پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو, ایام 20 کا روزہ رکھ لیا کرو. پھر ایک سنت یہ بھی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزے رکھنے پہ آتے رکھتے ہی چلے جاتے. امی عائشہ کہتی ہیں میں سمجھتی کہ اب کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں, پھر جب چھوڑنے پر آتے تو چھوڑتے ہی چلے جاتے. یہ بھی ایک سنت ہے, رکھنے پر آئے رکھتے چلے جاؤ, بھائی موڈ ہے ہمارا, روزے چل رہے ہیں ہمارے, چھوڑنے پر آئے چھوڑتے چلے جاؤ تاکہ صحت بھی خراب نہ ہو. لیکن ہمارا ان روزوں سے کوئی تعلق رہا نہیں ہے. ہمارا پتہ کیا ہے, دیگ پہ آئے تو آج قورمہ بریانی, دیگوں پہ ہی دیگیں. اور ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. فراق یار کہتے ہیں یار کی جدائی, تو غم ہوتا ہے نا محبوب کی جدائی میں. تو پہلے زمانے میں لوگ عشق و محبت میں موٹے ہونے کے بجائے کیا ہوتے تھے؟ بولو نا, دبلے. اب اللہ کے نبی اور اللہ کے عشق میں دبلے ہونے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں؟ جتنی نبی سے محبت ہوگی اتنا ہی حساب کتاب زیادہ ہوگا. تو اس پہ شاعر نے کہا ہے ہم فراق یار میں, ہم یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. گھل گھل کے تو پتلا ہونا چاہیے تھا, لیکن گھل گھل کے کیا ہو رہے ہیں؟ ہاتھی. اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان گھل گھل کے اتنے موٹے ہو گئے, لگ رہا ہے کہ تو رستم پہلوان کا بھائی ہے.